খবর বাংলা। আজ রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষ থেকে এক বিশেষ ট্রেড ফেয়ারের আয়োজন করা হয়। এই ট্রেড ফেয়ারের নাম কোল্ড ফিল্ড ট্রেড এক্সপো। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের আগমনে এই মেলাতে যেন চাঁদের হাট বসেছে। প্রথম দিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর সিএস হীরামাত এবং ডক্টর সত্যজিৎ বোস। উপস্থিত ছিলেন রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের সভ্যবৃন্দ। মানুষের মধ্যে যেভাবে হৃদরোগ বেড়ে চলেছে, বিশেষত বাচ্চাদের মধ্যে, সেটা ভাববার বিষয়। আমরা শুনে নেব ডক্টর সিএস হীরামাত এ বিষয়ে কি বলছেন। In fact, asked me quite a good number of questions on the health aspects, how it is preventable, and also the inquisitiveness to learn about why increasing heart disease in our country and why younger people are having heart attacks, how it can be prevented, how diseases like hypertension, diabetes can be prevented, what are the diet things we need to modify. All these things questions were asked, which I have tried to answer them. I have shared my phone number also, and also I have told them that any issues and all heart related with them or their patients can always come to us, which we can always help them to see that to set right their health aspects in a much better way, can be controlled and it can be educated much better. It can be prevented mainly one is lifestyle modifications, our dietary habits, a basic exercise what we need to do, and of course the mother who is pregnant has to be taken care of proper nutrition. And nowadays in the country even pregnancy is becoming much more later, in the sense what we call this as elderly pregnancy. All these things, multiple factors count for heart disease. So all these things can be looked into and modified and can always be preventable. And once we diagnose it early, early treatment, diagnosis and treatment also makes a difference for that child. The generation eating habit is one, lack of exercise activity as I mentioned is two, the amount of stress they undergo today in families where they and the early, whether it comes to earning or early achievement of their goals or whatever it is, and in that race of becoming something in the life in their life, they end up chasing it and neglecting their own health. So that is where we need to look into and see that health part is taken care, at the same time simultaneously work also can be focused, so that definitely it can be prevented. শরীর যখন আছে রোগ ব্যাধি তো হবেই, কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে হৃদয়জনিত রোগীর সংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী। কর্মব্যস্ততা নাকি অনিয়মিত জীবনযাপন? আমরা শুনে নেব ডক্টর সত্যজিৎ বোস এ বিষয়ে কি বলছেন। ये ट्रेड का पीठ स्थान है इस समग्र एरिया में, और दिस इज़ द बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स ये सारा एरिया में। तो यहाँ पर ट्रेड सेंटर होने का आइडियल जगह है। और जब भी बजोरिया जी और खेरिया जी हमको संदेशा भेजा कि यहाँ पर ट्रेड सेंटर होने वाला है, मैंने तुरंत बोला था कि मैं रानीगंज का हर चीज़ में हम हिस्सा लेता, इसमें भी हम लोग ज़रूर सहायता करेंगे। और स्टॉल दिया हम लोगों ने। और इस अवसर में हम लोग का मिशन हॉस्पिटल में एक कॉर्नरी आर्टरी सर्जरी का फेलोशिप होता है। तो हमारा ही दोस्त डॉक्टर हीरामठ आए हैं वहाँ से एग्ज़ाम लेने के लिए। तो इंडिया में दो ही जगह इसका चलता है कॉर्नरी फेलोशिप, मिशन हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ देम। तो ये जो फेलोशिप एग्ज़ाम लेते लेते हमारे साथ उनका बात चल रहा था कि इंडिया में होमोग्राफ बैंक नहीं है, और ये लोग सत्यसाई पुट्टपर्ति में होमोग्राफ बैंक खोलने का एक बहुत बड़ा अभिनव प्रयास चल रहा है इनका। तो इस प्रयास में हम भी हिस्सा लेना चाह रहे थे। तो इसमें क्या है, इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, और इससे ज़्यादा इकोसिस्टम और नहीं है कि यहाँ इंडस्ट्री उनका CSR फंड लेके इसमें योगदान कर सके, और इंडिया के सारे बिजनेसमैन के साथ में और उनका जो हबनॉबिंग और जो दे कैन get in touch with each other and further your business also in a transnational manner। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो इसके साथ डॉक्टर हीरामठ के साथ जो होमोग्राफ बैंक, जो बच्चों का कार्डियक सर्जरी में बहुत ज़्यादा लगता है, एक एक होमोग्राफ खरीदने के लिए 3, 3.5, 4, 5, 6 लाख रुपया लग जाता है। तो इसमें हम लोग को यहाँ का बच्चों के लिए हम लोग फ्री में मिलेगा, और उसमें हम मिशन हॉस्पिटल भी सहायता करेगा उसके लिए। सो दैट्स एग्जैक्टली द रीज़न जहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ का इंडस्ट्री और ट्रेड इंडस्ट्री शुड गेट इन टच with them, and we'll have a sub branch here in Durgapur also, so that we can give these homographs free to the needy children। সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় যাতে বাচ্চাদের দিয়ে দেওয়া যায়।
আমরা শুনে নেব রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট রোহিত খৈতান ঠিক কি বলছেন। আজকে আমাদের এই যে কোলফিল্ড ট্রেড এক্সপো 2024 আছে, ওর প্রথম দিন ছিল। আর ফর্মাল ইনগ্রেশন আমাদের কালকে আছে 5:30টার সময় বিকাল সন্ধ্যা। আর আজকে ডক্টর সত্যজিৎ বোস, সিইও মিশন হসপিটাল and one of the senior most cardiac surgeon of the country, উনি এই মেলাটা ভিজিট করেছিলেন। আরও একজন সিনিয়র সার্জন সাউথ থেকে এসেছিলেন, ব্যাঙ্গালোর থেকে এসেছিলেন। উনি এখানে একটা প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলেন, দি ক্রিয়েশন অফ ওয়ান অফ দি ফার্স্ট ভলভ ব্যাংক, হার্ট ভলভ ব্যাংক ইন ইন্ডিয়া। ওর উপরে একটা এখানে উনি একটা পাওয়ার পয়েন্ট শো করেছিলেন। আর উনি এই মেলাটা ভিজিট করে গেলেন। একটা সফট লঞ্চ মেলা, আমাদের একটা মেলা আজকে লঞ্চ হলো এই কোলফিল্ড। আর কাল থেকে ফর্মাল ইনগ্রেশন হয়ে বিস্তৃতভাবে এই মেলাটা চালু হয়ে যাবে। বিশেষ করে ডাক্তাররা কিসের নিয়ে ডিসকাস করলেন আজকে, মানে কি আজকে এখন দেখা যাচ্ছে কি কোভিডের পর হার্ট ডিজিজ খুব বেড়ে গেছে। আর হার্ট ডিজিজ, করোনারি যার এর রিলেটেড ডিজিজগুলো আছে, ওর উপরেই ডাক্তাররা আজকে ডিসকাস করলেন। রাজেশের রিপোর্ট, খবর বাংলা, রানীগঞ্জ। ভোজনালয়, শেয়ারশোল রাজবাড়ি, রানীগঞ্জ। মোবাইল নাম্বার 9475505861।